Lapit na guys, dito na sa ano, cashier. Mayroon na sir? Sa wakas, mating na rin. Mayroon na? Dalawa. Ay, take out, tatlo. Take out. Take out, tatlo. Wala na, ubos na? Kanina ba, sigaw-sigaw, wala na take out. Take out, tatlo. Take out daw, tatlo. Wala na, nilagay mo sa plato. Dalawa. Dalawa take out. Dalawa take out. Take out. Ang dami kasing tao guys. Oh.